बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोटी पकवान की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ पाए। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने तरीके से। वैसे तो मैं काफ़ी तरह की मेरे पास बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं पाए की। मैं काफ़ी तरीक़ों से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तरीके हैं मेरे पास, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे घर में जिस तरीके से बनते हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने पानी चढ़ा लिए। सबसे पहले हम इसको हल्का सा इनको उबाल लेंगे ताकि जो स्मेल वगैरह आती है वो ना रहे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इनको मैंने साफ़ किया है। तो अब मैं इनको पानी में डाल रही हूँ। उसके अलावा इसमें 1 चम्मच मैं हल्दी डालूँगी और 1 चम्मच ही विनेगर, वाइट विनेगर। तो अब इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक उबालूंगी मैं और फिर सारा पानी इसका जो है वो ड्रेन कर दूंगी। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। ये देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको उबाल ली है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इनको मैं निकाल लूँ। ये जो पानी है ये सारा मैं ड्रेन कर लूँगी। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिए, ये देखिए। तो अब मैं इसको गलाऊंगी। तो उसके लिए इसमें ये 1 चम्मच नमक डालूंगी। ये थोड़े से लौंग हैं, 7 से 8 अदद, और ये 15 से 20 साबुत ब्लैक मिर्चें हैं और 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के लिए ये डालूंगी। 1 अदद प्याज इसमें ऐड करूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें पानी डालूंगी। बस इतना सा कि उसमें पाए अच्छी तरह से डूब जाए। इसके अलावा इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं करना। तो अब मैं प्रेशर बंद करके तो इनको अच्छी तरह से गला लूँगी। ये मैंने प्रेशर बंद कर दिया, इसके दोनों वेट लगा दिए मैंने। तो अब प्रेशर ये फ्लेम भी ऑन कर दिया मैंने और इसको तकरीबन आधा से पौना घंटा तक जो है वो मैं पकाऊंगी ताकि पाए जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो जब ये गल जाएंगे फिर उससे अगला प्रोसेस जो होगा वो मसाला तैयार करने का, वो इनके गलने के बाद फिर हम करेंगे। तो मिलते हैं जब तक ये गल जाते हैं उसके बाद फिर। ये देखिए ये मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इनको पकाया है। तो ये मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं, तकरीबन 95% जो है ये पक चुके हैं। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इनको साइड पे करूँगी। तो इससे फिर अगला जो प्रोसेस है इसका मसाला जो तैयार करना है वो हम तैयार करते हैं। ये मैंने चूल्हे पे देगचा चढ़ा लिए। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल इसमें तकरीबन ½ कप डालेंगे क्योंकि पायों का भी बहुत ज़्यादा रोगन निकलता है। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा इनको ऑयली नहीं करना। 1 मीडियम साइज़ का इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये वाली रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए इसके ज़रा स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन वाकई बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें बिल्कुल जो बाज़ बच्चे नहीं खाते कि इसमें स्मेल आती है, कई लोग भी नहीं इसको पसंद करते, बड़े भी। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। ये बहुत हट के रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बार वक्त मिल जाए। ये हल्का सा ब्राउन प्याज हो गया। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून।
یہ 2 عدد میں نے ٹماٹر لیے ہیں، ان کا چھلکا اتار کے تو باریک ان کو کاٹ لیا ہے۔ تو اب یہ اس میں ڈالوں گی، ان کو بہت اچھی طرح سے بھونیں گے۔ اب میں اس میں اسپائسیز ایڈ کروں گی۔ اسپائسیز میں بہت کم ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ بہت سارے اس میں اسپائسیز ایڈ کر دیں گے تو جو پایوں کا اصل ٹیسٹ ہے وہ تو ہمیں آئے گا ہی نہیں، وہ تو صرف مسالوں کی خوشبو اور ان کا ہی ٹیسٹ آئے گا۔ تو اس لیے میں سادہ سے ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ کٹی ہوئی ریڈ مرچ لی ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون، ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر پہلے بھی ڈال کے ان کو بوائل کیا تھا، کلر ہے اس لیے کم ڈال رہی ہوں۔ نمک پہلے بھی ڈالا تھا اور 1/2 ٹی اسپون اب ڈال رہی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے اور یہ کوٹا ہوا زیرہ یہ ایڈ کروں گی۔ اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں۔ ہلکا سا اس میں پانی ڈال کے تو اس کو بہت اچھی طرح سے میں مسالے کو پکا لوں۔ اس کا مسالہ تیار ہو گیا، تو اب جو بوائلڈ پائے تھے وہ میں اس میں ڈالوں گی۔ ہلکا سا اس کو بھونیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے اچھے تیار ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لی ہے، تو اب جو اس کی یخنی تھوڑی سی نکلی تھی وہ ڈالوں گی اس میں، وہ ضائع تو نہیں کرنی، اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی۔ آپ کی مرضی جتنا اس میں شوربہ رکھنا چاہیں، ویسے ان کا شوربہ ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے، بوٹی کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کے شوربے کا مزہ آتا ہے۔ تو اب میں تھوڑی سی اس میں کسوری میتھی بھی ایڈ کروں گی۔ تو اب تقریباً اس کو 5 سے 6 منٹ تک پکاؤں گی اور پھر بس یہ تیار ہے۔ یہ تقریباً 6 سے 7 منٹ تک میں نے ان کو پکا لی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے تیار ہوں، یہ دیکھیے الحمدللہ۔ تو اب میں اس میں تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ۔ دیکھیے یہ تو ریڈی ہو چکے ہیں، اب میں ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے اس کی فائنل لک، ماشاءاللہ بہت مزیدار بنے ہیں، اور یہ بالکل ہٹ کے ریسیپی میں نے دی ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی میری یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دعا میں بہت سارا یاد رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔